हेलो एवरीवन गार्डनिंग माय ममता चैनल रे समस्त को स्वागत। आज आम ऑनलाइन रु प्लांट गछ किणिकी किमिति भाବରେ ताको रिपोर्टिंग करवा ताको देखाइबा। देखंतु मु ये गछ आनिछि उगाओ साइड रु एते फ्रेश होइके आछि से आपण आज केमिति रिपोर्टिंग करवा देखैबा। ये देखंतु आमे मु प्रथमे ऑनलाइन रु कोकोपीट आउ कंपोस्ट खत किଣିछि ताको प्रथमे देखौछि ऑनलाइन रु कोन कोन किଣିछि मु देखौछि। एबे देखो 10 केजी मु कंपोस्ट खत आउ 5 केजी कोकोपीट मु किଣିछि। देखंतु कि भली भाबरे ऑनलाइन रु आसीछि पैकेट साइज देखंतु ता भितरे कोन देइछि आमे आज देखिबा। ऑनलाइन ऊपर तो कहि देखंतु एटा देखंतु एई कंपोस्ट खतटा मु देखौछि। देखंतु एटा एटा है देखंतु आछि एटा तापरे मु देखेबी एटा ये आछि कोकोपीटा देखंतु केमिति आछि। आकु गछ मूल देले गछ सहज भाव में बढ़ी पार भल भाव में बढ़ चेर प्रसारण करने ताकू साहाय्य कर। देखंतु मु ऑनलाइन रु गछ जे मगई थी ये देखंतु कि भली भाव में पैक होइके आछि उगाओ साइड रु। देखंतु डब्बा भितर आछि मु 3टी गछ मगाई थी। देखंतु कि भली भाव में आछि देखंतु ये डब्बा साहाय्य देखंतु गोटे गछ ये देखंतु ये पीस लिली आउ गोटे ब्रोकन हार्ट देखंतु केमिति पैक होइके आछि एकदम फ्रेश होइके आछि ऑनलाइन रो। ये देखंतु पूरा टेप गुड़ाई कि पूरा सेफ रखिया पाई केमिति करा हाइछि देखंतु केमिति भाବରେ केते फ्रेश देखाउछि गछ। आपण केबे भी मगावे कि बहुत कॉस्टली टिके पड़ुछि गछ। ये गुटा 250-300 टंका हिसाब से पड़ा। देखंतु गाँव आसी डब्बा पैक होगी 250-300 टंका हिसाब से गोटे पड़ुछि। एमिति साहाଯ୍ୟ देख पैकिंग करी समान देइचंती सेलो टेप लगई तार चेर कौन डिस्टर्ब न हो जाओ सेमति केमिति टेप साहाଯ୍य रे से माने करिकी देइछन देख पैक होइछ पूरा। मु 2टा मंजी भी मगाई थी कस्मस आउ पटुलका मंजी सी भी सीड्स आसीची पैकेट साहाଯ୍य रे देखंतु अछि पूरा फ्रेश होइके आछि। अच्छा ता बाहर कर तो देखन ता ऊपर केमिति चेर गछ ऊपर केमिति चेर दिया हाइची सब माने जेमिति हमरो ये नोड़िया रु बाहरे नि कत्ता से भलिया तार पानी न सुखिबा पई ताकू से माने ता भितरे रखिकी देइछंती। आकु देले गछ पूरा पानी सुखिबार कोनोसी चांस नाही। ये देखंतु पूरा फ्रेश होइके आछि गछ। देखंतु केते सुंदर भी देखा होछि गछ एकदम फ्रेश कोनोसी डिस्टर्ब हेइ नै रूट्स किछि हेइ नै पूरा फ्रेश होइके आछि। एइटा गोटे गछ तार पाची जाइछि मु से पातला पत्रटा बाहर कर देबे एबे। ये ब्रोकन हार्ट गछ ये देखंतु के सुंदर भाव में आकु आमे आज रिपोर्टिंग केमिति भाव में करबा या नर्सरी आपण नेले भी केमिति रिपोर्टिंग करिवे तार उपाय मु सठिक उपाय बतैबी आज। ये देखंतु मु किछि बाली किछि गार्डन सॉइल नैछि। ये मोर गार्डन देखंतु शीत दिनिया टिके डाउन हो जाइछि एबे बेसी फूल धरा धरी करूनी कोनोसी गछरे। एबे देखिबा आमे केमिति रिपोर्टिंग करिबा। गोटे मु प्लांट रिपोर्टिंग करी सारलेनी वीडियो हेई पारला नै एई प्लांट टी वीडियो हेई पारला नै भूल रे। एबे देखंतु दुबारा मु आउटे गछ करूछि। ता होल हेइछि सेतिरे से होल रे आमे कोनोसी माटी भंगा माटी खपरा किछि भी रखी दबा ता होल को पानी ठीक रे बाहर को जाई परिबो नहले जमी रहिबो। ता होल रे मु सेटा देई देली टाइल्स खंडे देई देली तापर देखो बाली रखिले भल भाव में पानी ता बाहर को जाई परिबो
ଯେତିକି ପାଣି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବାହାର କରିବ ସେ ଇଜିଲି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ବାଲି ଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍ ଥିଲା ମୋର, ଗଛ ମାଟି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଗଛ ମାଟି କିଣିଥିଲି, ସେ ମାଟି ମୁଁ ଦେଉଛି, କିଛି ଅଳ୍ପ ଦେଉଛି, କାରଣ ମୋତେ କୋକୋପିଟ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ବି ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କିଛି ମାଟି ଏଠି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଦେଲି। ମୁଁ ଇଏ ଅନଲାଇନ୍ରୁ କିଣିଥିଲି ଇଏ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ବାଲା ମୁଁ ଦେଲି, ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରୋକନ୍ ହାର୍ଟ ଗଛ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇଲି। ଏଇଟା ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଡବା ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଇଏ ବାହାରି ଆସିଲା, ରୁଟ୍ ବାଉଣ୍ଡିଂ ପୁରା ହେଇକି ଥିଲା, ପୁରା ଇଜିଲି ବାହାରି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ଗଛରେ ଲଗାଇବି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି। ଇଏ ସବୁ ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଥାଏ, 200, 300, 500 ଏମିତି ରେଟ୍ ତା'ର, ଟିକେ ବେଶୀ ରେଟ୍ ଥାଏ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୋକୋପିଟ୍, ଏଇ କୋକୋପିଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। ବେଶୀ ଏଥିରେ ମୁଁ ମାଟି ଦେଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଇନଡୋର୍ ରହିବ, ପାଣି ବେଶୀ ଦେଲେ ଇଏ ଭିତରେ ରହିକି ଖରାପ କରିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ସେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆଉ କୋକୋପିଟ୍ ଦେଇଛି। ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆପଣ ବେଶୀ ମାଟି ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଖରା ପାଉନାହିଁ, ଭିତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷରେ ତାକୁ ତା ମାଟି ତିଆରି କରିବେ, ବାଲି, କୋକୋପିଟ୍, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ତିଆରି କରିବେ। ଏଟା ହେଇଗଲା ଆମର। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିସ୍ ଲିଲି ଗଛ ମୁଁ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଲ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ହୋଲ୍ ହେଇଛି ଏଥିରେ 2-4ଟା। ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଟାଇଲ୍ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାଲି ଦେବା। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଲି ଆସେ ସେଇ ବାଲି ଚଳିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲି ସେ ବାଲି ଆପଣ ତଳେ ଦେଇଦେବେ, କାରଣ ଇଜିଲି ପାଣି ବାହାରକୁ ପାସ୍ କରିପାରିବ। ମାଟି ଦେଇଥିଲି ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫାଙ୍କରେ ଯାଇକି ବିଳ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଟି ମୁଁ କିଛି ରଖିଥିଲି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ବି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଳା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଖତ ଦେବା ଏବେ, ସେଇ ଯେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ଦେବି, କାରଣ ଗଛର ରୁଟ୍ ଜଲ୍ଦି ତା ଭିତରେ ଚେରଟା ଭଲ ଭାବରେ ମାଡ଼ି ପାରିବ ତା ଦେହ। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ କୋକୋପିଟ୍ ଆକୁ ଲଗେଇବି, ଗଛଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବି, ଇଜିଲି ବାହାରି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ କୋକୋପିଟ୍ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ଦେଇଦେଲେ ଚେର ବହୁ ଜଲ୍ଦି ସେଥିରେ ମାଡ଼ିଯିବ। ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଦେଇଦେବି, ବେଶୀ ଦେବିନି, କାରଣ ପାଣି ସେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଧାରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେବେ। ସବୁବେଳେ ଗଛ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ଅଧାରୁ ବେଶୀ ମାଟି ଦେବେ, ବେଶୀ ଫୁଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ମାଟି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ପାଣି ଦେଲାବେଳେ। ତେଣୁ ଆପଣ ରଖିବେ ତା ଦେହରେ ଯଦି ମାଟି ପାଣି ବି ସେ ଟିକେ ରଖିପାରିବ ତା ଦେହରେ। କୋକୋପିଟ୍ ଦେଲେ ସେ ପାଣି ଇଜିଲି ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ରଖିବ। ଆପଣ ଯଦି ବାହାରକୁ ବି ଯିବେ, ନଡ଼ିଆ କତା ତାକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ସାଇଡ଼୍ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟିଯିବେ, ନଡ଼ିଆ କତା ରଖିଦେବେ, ତା ଭିତରେ ରଖିକି ପାଣି ଦେବେ, ସେ ଧୀରେ 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 କରିକି ସକ୍ କରୁଥିବ, ଜଲ୍ଦି ଗଛକୁ ଶୁଖିତେ ଦିଏ ନାହିଁ। କୋକୋପିଟ୍ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ କତା କିଛି ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣ 2-4 ଦିନ, 1 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବି ଛୁଟି ଯାଇପାରିବେ। ଗଛର କୌଣସି ଶୁଖିବ ନାହିଁ, ପାଣି ସେମିତି ସିଏ ଧରି ରଖିଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଛାଡ଼ିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 3ଟା ଗଛ ହେଇଗଲା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଉଛି। ଏବେ ଶୀତ ବି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏ ଗଛ ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ସବୁ 250ରୁ 300 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଇଏ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ପାଣି ଦେବା, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, କାରଣ ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ବେଶୀ ଇଏ ମାଟି ବି ନାହିଁ।